بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خيركم من تعلم القرآن وعلمه तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल क़ारिआ को हिफ्ज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिआ अल क़ारिआ अल क़ारिआ मल क़ारिआ मल क़ारिआ मल क़ारिआ अल क़ारिअतु मल क़ारिआ अल क़ारिअतु मल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराक मल क़ारिआ यौम यकूनु الناس يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल क़ारिया को हिफ़्ज़ किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।